8, Jesus said, "See that you are not led astray." Jawabnya di ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. The temple will be demolished on the year of 70 AD. Bait Allah akan diruntuhkan pada tahun 70 setelah Masehi. But Jesus told them, Tapi Yesus berkata pada mereka, "You are not led astray." janganlah disesatkan. Because the temple's demolishment is about Jesus' coming sign. Karena penghancuran bait itu berhubungan dengan kedatangan Yesus. Jesus did not say, "You misunderstood." Yesus tidak berkata, oh kalian salah ngerti. I'm only talking about the temple being destroyed. Saya cuma berkata-kata tentang bait Allah ini yang akan dihancurkan. Then my coming again is much later. No. Dan kedatangan saya yang kedua kali akan jauh dari situ. Jesus followed their line of questioning. Tapi Yesus mengikuti percakapan mereka. And then as he continued, his response began to reveal more important point. Dan setelah itu respon Yesus menunjukkan kepada hal yang lebih penting. He tried to warn the disciples. Yesus mencoba memperingati para murid-muridnya. Watch out. Berjaga-jagalah. Be on your guard. Waspadalah. That no one will deceive you. Supaya kamu jangan disesatkan. Because many will come in my name claiming I am the Christ. Karena banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. And many will come and say, the time is at hand. Banyak orang akan datang dan berkata, saatnya sudah dekat. Hopefully you do not go after them. Kalian jangan ikuti mereka. So Jesus told them, before I come again, Yesus memberitahukan sebelum aku datang kembali, there will be false teachers and false teachings. Akan ada banyak guru-guru yang sesat dan pengajaran yang sesat. People will not pay more attention to Jesus' cross and also his coming again. Orang-orang tidak akan memperhatikan salib Yesus dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Many people will be led astray about the new Christ. Banyak orang akan disesatkan oleh Kristus yang baru ini. Who will like the crucified Messiah? Yang akan terlihat seperti Mesias yang disalibkan. Through Jesus and his crucifixion, human beings' righteousness was fully condemned. Melalui salib Yesus dan kebenarannya, dia benar-benar dihukum di atas salib. I need to be saved. Saya harus diselamatkan. All I designed, all I am doing, all I will be doing are about sinning. Semua yang saya lakukan, yang saya akan lakukan itu semuanya tentang hal ini. That's why I need to know Jesus and him crucified. Itulah kenapa saya harus benar-benar mengenal Yesus dan salibnya. I need to have the right knowledge about his salvation. Saya benar-benar harus mengenal dengan benar tentang keselamatan. I need to experience him every day. Saya harus mengalami dia setiap hari. I need to build up my whole life on this foundation, on this rock. Saya harus membangun hidup saya di atas batu karang ini. Before Jesus comes again. Tapi sebelum Yesus datang kembali, many will come in Jesus' name claiming, I am the Christ. Banyak yang akan datang dengan nama Yesus dan mengaku, akulah Kristus. I am the new Christ, who is not a crucified Christ. Aku adalah Kristus yang baru yang tidak disalibkan. Faith in me will give you a better life. Datang padaku, kamu akan dapat kehidupan yang lebih baik. Believing in me will give you a promise the life in the world. Percayalah padaku, kamu akan mendapat hidup yang dijanjikan di dunia ini. Don't rely on the crucified Christ. I am the real Christ. Jangan bersandar pada Kristus yang disalibkan. My brothers and sisters, look at this world. Tapi saudara-saudari, lihatlah dunia ini. So many churches, so many Christian organizations try to persuade us. Sangat banyak gereja, organisasi-organisasi Kristen yang berusaha membujuk kita. Don't rely on the crucified Jesus. Jangan bersandar pada Yesus yang disalibkan. Try to rely on yourself. Tapi bersandarlah pada dirimu Or try to sendiri. rely on the money, on
on the bank account of yours. atau pada uang, pada rekening di bank kamu. If you believe in Jesus, Kalau kamu you percaya will have a Yesus, prosperous life in the world. kamu akan dapat hidup yang makmur di dunia ini. Who love this message? Siapa yang nggak senang sama Everyone pesan love ini? this message. Semua orang senang dengan pesan ini. But the Bible told us Tapi Alkitab berkata pada we kita, need to know Jesus and Him crucified. kita perlu kenal Yesus dan Dia yang disalibkan. That's why the Apostle Paul boasts on Jesus and Him crucified only in the 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Inilah kenapa Rasul Paulus terus berbesar hati dalam Yesus dan salibnya di 1 Korintus 2. He was a very, very smart guy in Dia the adalah, first century. dia adalah orang yang sangat pandai di abad pertama. His future was full of promise and also prosperity. Masa depannya saat itu untuk dia sangat menjanjikan dan akan sangat sejahtera. But look at the New Testament. The Apostle Paul really experienced a lot of suffering, misunderstanding, and also scoffing and even putting to the death. Tapi di perjanjian baru kita lihat Rasul Paulus disiksa dan sangat menderita. That is the real lifestyle of true follower of Jesus. Ini adalah kehidupan dari murid Yesus yang sejati. If someone comes claiming to be Christ in Jesus' name, Kalau ada yang mengaku dirinya adalah Kristus, not only a few people, but many, bukan hanya sedikit orang, tapi banyak. this suggests to us that such deception will occur in a broad context where Christianity is recognized in the whole world. Yeah, I will say it shortly. Okay. I'm sorry. If someone comes claiming to be Christ in Jesus' name, Kalau ada yang mengaku-ngaku kalau dia adalah Yesus Kristus, not a few people but many, bukan hanya sedikit saja tapi banyak orang, that suggests to us such deception itu will menunjukkan occur in a broad context where Christianity is broadly recognized in the world. This sentence. Ya, ini menunjukkan pada kita bahwa penipuan yang seperti itu akan terjadi dalam konteks di mana kekristenan yang sangat dikenal dan diterima. Many people treat Christianity's value as good. Banyak orang yang menganggap nilai-nilai Kristen sangat baik. Many people, even unbelievers, love the teaching from Christianity. Bahkan banyak orang yang nggak percaya pun suka dengan ajaran Kristen. Because no one will reject the Christ who promised our earth life as prosperous and good. Karena nggak ada yang menolak Kristus yang menawarkan hidup yang sejahtera. But the real Christ told us, Tapi Kristus yang sejati memberitahukan kita, everyone must suffer a lot until that person enters the kingdom of God. setiap orang harus menderita sampai orang ini masuk ke kerajaan Allah. We must suffer. Jadi We must deny ourselves. kita harus menderita, kita harus And we menyangkal must take up our own cross to follow Jesus. dan kita harus memikul salib kita untuk mengikuti Yesus. And that is the right teaching from the Bible. Dan itu adalah pengajaran yang benar dari Alkitab. But this teaching is not popular, especially in Christianity. Tapi pengajaran ini tidak populer, tidak terkenal bahkan di kekristenan. Why? Kenapa? No one like it. Gak ada yang suka hal ini. If I now proclaim, Kalau saya sekarang bilang, if you believe in Jesus today, kalau kamu percaya Yesus hari your ini, life will become very good and prospered. hidupmu akan jadi sangat baik dan sangat sejahtera. I think after the sermon, you will come to me. Kayaknya habis ibadah ini kamu akan datang pada saya. A lot of people will say, I love the teaching today. Banyak orang yang akan datang sama saya, wah saya senang dengan khotbahnya hari ini. Because we all love a promised and better life in the world. Karena kita semua senang dapat janji hidup Jesus yang told lebih baik. us there will be a better life in the coming world. Yesus berkata akan ada hidup yang lebih baik di dunia yang akan datang. That's why we need to deny ourselves in this world. Inilah kenapa kita harus menyangkal diri kita di hidup yang sekarang. Jesus is warning about this. Yesus memberikan peringatan tentang ini. Every follower and disciple of Jesus will face the deception. Setiap pengikut Yesus akan dicoba untuk disesatkan.
but a necessary process will be ongoing. A necessary process will be ongoing. Tapi ini memang adalah proses yang perlu untuk. So what kind of process is it? Proses apakah ini? Look at verse 9. Mari kita lihat di ayat 9. When you hear of wars and tumult, do not be terrified. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, For janganlah these things terkejut. must first take place, Sebab semua itu harus terjadi dahulu. but the end will not be at once. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. So before Jesus comes again, Sebelum Yesus datang kembali, there will be a process. akan ada sebuah proses. There will be temptation and deception towards Christians. Akan terjadi pencobaan untuk orang Kristen. That's why Jesus warned, be on guard. Karena itu Yesus memberi peringatan, berjaga-jagalah, waspadalah. Then he said, there will be wars and tumult. Lalu dia berkata, akan ada perang dan pemberontakan. When you hear of this, do not be terrified. Kalau mendengar ini, janganlah terkejut. For these things must first take place, but the end will not be at once. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Then Jesus said to them, nation will rise against nation, and the kingdom against the kingdom. Lalu Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Just like now, Seperti sekarang, nation is rising against nations, bangsa bangkit melawan bangsa, and the kingdom is rising against the kingdom. kerajaan bangkit melawan kerajaan. Just look at the past week. Lihatlah di minggu-minggu akhir ini, Because of the trade war, karena perang perdagangan, many nations responded with the new tariff policy from United States. banyak negara yang sudah merespon dengan tarif dari Amerika Serikat. Just look at the past months. Lihatlah bulan-bulan ke belakang ini, The United Kingdom has already sent out the military into Ukraine. negara Inggris sudah mengirim militer ke Ukraina. Just look at the past 2 years. Lihatlah 2 tahun terakhir ini, There were more and more earthquakes. ada lebih banyak lagi gempa bumi. Even in the national holiday of Indonesia. Bahkan di hari libur kemarin, I have to say, there were less and less cars and motorcycles on the street. oh iya, di hari-hari libur ini ada lebih sedikit mobil dan motor di jalanan. Which was a good thing. Itu baik, But there are still many beggars and families on the street begging for money and food. tapi masih banyak pengemis yang meminta-minta di jalanan. Now in this world, many places happened with famines and pestilences. Sekarang ya banyak daerah di dunia ini yang terkena kelaparan dan bencana. Let's read verse 12 and 13. Mari baca ayat 12 dan 13. But before all this, they will lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogues and the prisons, and you will be brought before kings and governors for my name's sake. This will be your opportunity to bear witness. Tapi But before all this, sebelum semuanya itu, the church will face harsh opposition and persecution. gereja akan mengalami aniaya dan sengsara. The whole world will put its hostility upon the church. Jadi seluruh dunia akan melakukan kekerasan pada gereja. All nations, which means all people, all groups on earth, Semua bangsa, semua orang di dunia ini, they will hate the church. mereka akan membenci gereja. They will persecute the real church. Mereka akan menganiaya gereja yang And sejati. even within the church itself, eternal betrayal and hostility will happen. Bahkan di dalam gereja sendiri penyiksaan ini akan terjadi. And in the New Testament, we were told many false prophets and many false teachers will arise and deceive many within the church. Dan di Alkitab kita juga belajar bahwa banyak nabi-nabi palsu, pengajar palsu yang akan menyesatkan di dalam gereja. Look at the churches in Indonesia. Mari kita lihat gereja-gereja di Look at the Indonesia, churches in China. gereja-gereja di China. Think of the churches in the United States. Coba pikirkan gereja di Amerika Serikat. And think of the churches in Africa, Europe,
and even the United Kingdom. Dan pikirkan juga gereja-gereja di Afrika, Eropa, dan bahkan di Inggris. Last month, I was told by a friend in United Kingdom, Bulan lalu saya diberitahu oleh teman saya di Inggris, more than 10 big cities in United Kingdom, lebih dari 10 kota besar di Inggris, their mayors are Muslim. Their mayors, wali kotanya adalah orang Muslim. like London, Seperti kota Manchester, London, Manchester, like Oxford, Oxford, like Devon. kota Devon, another, yeah, okay. So the churches become very weak in this generation. Jadi gereja menjadi sangat lemah di waktu-waktu ini. At the meantime, the worldwide moral condition of society will also drop down. Dan sementara itu keadaan moral di masyarakat juga sangat turun. In other episodes of the Apostle Paul, it is that because of the increase of weakness, the love of many will grow cold. Jadi di kitab dari surat Rasul Paulus, semakin besar kejahatan dan kasih orang-orang semakin dingin. Within the church, the genuine love will fade. Bahkan di dalam gereja, kasih yang sejati akan menghilang. And many churches even hate the right teaching from the scripture within the church. Dan banyak gereja pun yang akan membenci ajaran yang sejati di dalam gereja. But verse 13 told us one thing. Dan ayat 13 memberitahu kita, This will be your opportunity to bear witness. ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. How to bear the witness? Bagaimana cara bersaksi? In the coming verses, for two aspects, we can become the real witness. Di ayat berikutnya, dalam dua aspek kita bisa menjadi saksi yang sejati. We are able to bear witness through our mouth. Kita bisa menjadi saksi melalui mulut kita, perkataan kita. But to bear witness with our mouth, we don't need to prepare for that. Untuk memberitakan bersaksi melalui perkataan kita, kita tidak perlu menyiapkan. Because verses 14 and 15 told us Karena ayat 14-15, the Lord Jesus will give us a mouth and wisdom. Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kata-kata hikmat. We don't need to meditate beforehand how to answer the questions and persecution. Kita tidak perlu menyiapkan sebelumnya bagaimana untuk menjawabnya. Because the Lord Jesus will give us a mouth and wisdom. Karena Tuhan Yesus yang akan memberi kita kata-kata hikmat. And the second way to bear witness is about being persecuted. Dan cara kedua untuk menjadi saksi adalah dengan dianiaya. Verses 16 and 17 told us Ayat 16-17, the real disciples will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends, and some of you they will put to death. murid-murid yang sejati akan diserahkan juga oleh orang tuanya, saudara-saudaranya, kaum keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan beberapa orang akan dibunuh. You will be hated by all for my name's sake. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku. We will be persecuted. Kita akan dianiaya. Real Christian will be persecuted. Orang Kristen yang sejati akan Just for dianiaya. example, Sebagai contoh, last week my hometown full-time minister came to Indonesia. minggu lalu pendeta pekerja full time dari gereja saya di China datang. He had been a full-time preacher for more than 12 years. Dia sudah menjadi penginjil yang full time lebih dari 12 tahun. I did not truly know him for a long period. Saya belum kenal dia untuk waktu yang lama. But 2 years ago, when he heard about my testimony and also my ministry in Indonesia, Tapi 2 tahun lalu waktu dia mendengar tentang kesaksian dan pelayanan saya di he got my Indonesia, contact through another sister. dia dapat kontak saya dari saudari yang lain. And then this year he contacted me. Lalu tahun ini dia mengontak saya And he came to Indonesia last week. dan dia datang ke Indonesia minggu lalu. And yesterday I told him and his whole family in Indonesia, Dan kemarin saya bicara pada dia. please come and arrive at specific apartments at 8:30. Datanglah ke tempat
satu apartemen yang spesifik di jam 8.30. Our senior pastor and the others will pick you up from that apartment. Gembala saya dan yang lain akan menjemput kamu di apartemen itu. Then at 6 a.m. this morning, Dan jam 6 pagi ini, he sent me a message. dia mengirimkan saya pesan, I got some personal issue. oh saya punya masalah personal. My wife, my children, and I will not go to church today. Istri saya, anak saya, istri saya nggak akan pergi ke gereja hari ini. But today is Sunday, right? Tapi hari ini Minggu kan? The Lord's Day, right? Harinya Tuhan kan? As a full-time preacher, whether you have personal issue or not, we should go to church, right? Sebagai penginjil yang full time, kita ada masalah apa nggak ada masalah, kita harus ke gereja kan? If he were a seeker or an unbeliever, I can understand that. Kalau dia orang yang percaya atau yang belum percaya, tidak percaya atau belum percaya, mungkin saya bisa mengerti itu. I love this family. Karena saya sayang dengan I keluarganya. love the preacher from my hometown. Saya sayang dengan penginjil ini. He came all the way from China to be here. Dia datang jauh-jauh dari Cina And he untuk told sini. me he would like his whole family to be equipped with gospel in Indonesia. Dia berkata dia akan mau keluarganya diperlengkapi dengan Injil. But after I sent him a message, Tapi waktu pesan ini datang, my brother, come and attend the service in God's church. brother datang dan hadirlah di ibadah. I don't know exactly what happened in your family, Saya nggak ngerti secara spesifik apa yang terjadi, but you came for knowing the truth and committing to the church. tapi kamu datang untuk mengetahui kebenaran dan datang ke gereja. Come and worship him. Datanglah dan sembahlah dia. And from 6 a.m. until now, there was no response. Dan dari jam 6 pagi tadi sampai sekarang belum ada jawaban lagi. Why? Kenapa? Because maybe from the moral sense of human being, I was very direct. Mungkin secara kalau dinilai secara moral, saya sangat terkesan langsung komunikasinya. I know people's likeness, you know, Oh, what they like. saya tahu apa yang disukai orang-orang. But I love this family and also care about their souls. Tapi saya juga peduli pada keluarga ini. I know they dislike my saying, Saya tahu mereka nggak suka but I perkataan saya, should be responsible before the Lord. tapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. You came to gain the benefit, Kamu datang untuk mendapat the real benefit, and spiritual benefit. benar-benar berkat rohani. But how can you be indifferent about committing to the church? Tapi kenapa kamu bisa merasa seperti ini tentang datang ke gereja? This is just a small message, Ini cuma contoh yang kecil. just a small conversation between me and my hometown's preacher. Hanya percakapan kecil dari saya ke penginjil yang dari You can try by your kampung own. Kalian bisa mencoba sendiri. If from today you send a message every day, once a day, to a friend or to a classmate, Kalau kalian coba dari hari ini, kalian kirim pesan setiap hari ke teman kalian who proclaims he or she is a Christian, yang bilang kalau mereka adalah seorang Kristen. and in that message you told him or her, Tapi di pesan itu kalian bilang ke dia, remember to read the Bible, ingat untuk baca Alkitab. at least 1 hour, please. Paling nggak 1 jam sehari. I can promise you, after 1 week, you will not friends anymore. Saya bisa yakin setelah 1 minggu kalian bukan teman lagi. Why? Kenapa? People love the fleshly desire. Orang-orang suka dengan keinginan daging. People dislike the spiritual suggestion or encouragement. Orang nggak suka hal-hal dikasih tahu tentang hal-hal rohani. This is the situation of the contemporary church. Ini adalah situasi dari gereja pada umumnya. This is our generation. Ini adalah generasi kita. If someone sent me a message every day Kalau ada orang yang mengirim pesan pada saya tiap to hari remind me of reading the Bible, untuk ngingetin saya membaca Alkitab, I can consider to retire. Saya bisa pensiun kalau gitu. But no one sends me a message Tapi every day. belum ada yang ngirim ke saya tiap Everyone hari. asks me to help him, to help her, to understand him, to understand her. Jadi saya harus membantu orang-orang.
This is the church atmosphere in this world. Ini adalah situasi gereja di dunia We ini. are a very small church. Kita adalah gereja yang sangat We are kecil. very few people in Indonesia. Kita hanya sedikit orang saja di Indonesia. But normally, many people hate our teaching. Dan pada umumnya orang nggak suka akan pengajaran Why? kita. Kenapa? It's only about Jesus and Him crucified. Selalu tentang Yesus dan salibnya. It is only about the context of the scripture. Hanya tentang Alkitab. We want to listen to the new teaching. Kita mau dengar pengajaran yang baru. We want to understand how to fulfill our earthly desire and ambition. Kita mau ngerti bagaimana memenuhi kebutuhan kita, ambisi kita. We don't want our soul to face the real reality. Kita nggak mau jiwa kita benar-benar menghadapi But kenyataan. look at Jesus. Tapi mari kita lihat Yesus. Jesus told us, this will be your opportunity to bear witness Yesus berkata, ini adalah kesempatan untuk bersaksi through your mouth, melalui perkataanmu, through your encountering. melalui kamu menghadapi penganiayaan. You don't need to prepare Kamu nggak perlu menyiapkan, because the Lord Jesus will give you a mouth and wisdom. karena Tuhan Yesus yang akan memberikan kata-kata hikmat. You should be prepared for the coming persecution Kamu harus bersiap akan penyiksaan ini. because you will be delivered up even by parents and brothers and relatives and friends. Kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu. Several weeks ago, I told some of you, Beberapa minggu yang lalu saya mengatakan ke beberapa dari kalian, I have been serving and living in Indonesia for almost 2 years. saya sudah melayani di Indonesia kurang lebih 2 tahun. But until now, I did not tell my mother I am in Indonesia. Tapi sampai sekarang saya belum bisa ngasih tahu ibu saya di Indonesia. She is an unbeliever, Karena dia masih belum percaya. and she cared about my wife and her grandchildren. Dan dia peduli pada istri saya dan cucu-cucunya. I cannot tell her I am serving and living in Indonesia as a full-time missionary. Saya nggak bisa berkata pada dia bahwa saya melayani di Indonesia sebagai penginjil full time. Because she and my relatives will inform our dear country my situation and my identity. Karena dia akan menginformasikan pada pemerintah saya tentang apa yang saya lakukan. In di sini. her understanding, Di she pengertiannya thought dia and she berpikir thinks helping me to get out of the country, Indonesia, hal itu akan membantu saya untuk keluar dari negara ini. is really beneficial for my whole family. Dan itu akan berguna untuk keluarga saya. I don't know what will happen between my hometown preacher and I. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saya maupun penginjil yang dari kampung halaman But saya. please come next Sunday morning or afternoon. Sorry? Please come to the church next Sunday morning and afternoon. Polisi akan datang minggu depan atau di sore hari. I will tell you the result next Sunday. Saya akan ngasih tahu hasilnya hari minggu depan. Because after next Sunday, he will leave. Karena setelah He will go minggu back to depan, China. dia akan pergi kembali ke Cina. And before that, he may have only 1 week to stay in Indonesia and also investigate our whole academy, our church. Jadi dia punya 1 minggu untuk belajar tentang apa yang ada di sini. Before tentang the Lord, seminari. I love this brother. Ya, saya sangat menyayangi saudara ini. I even was kind of concerned about his wife's understanding towards the salvation. Dan saya juga sangat peduli akan pengertian istrinya tentang keselamatan. Because he will misunderstand me. Tapi dia akan menyalah-ngertikan saya. He may think, who are you? Dia akan mungkin bertanya, siapa kamu? You are just older than me. Kamu hanya sedikit lebih tua You dari are not saya, my pastor in the same church. tapi kamu bukan pendeta saya dari gereja yang sama. How can you challenge me to go to church on Sunday because I am a full-time preacher also? Kenapa kamu berani menyuruh saya untuk datang ke gereja hari Minggu, padahal saya juga penginjil? There will be a lot of misunderstanding if you encourage anyone to follow Jesus in the right way. Akan banyak kesalahpahaman muncul apabila kita bicara pada orang untuk mengikut Yesus dengan sejati, dengan If you want to become alone on campus, I will teach you one shortcut. kalau mau
mau jadi sendirian aja di kampus, saya akan memberitahu cara yang mudah. You can tell every Christian on campus, Kamu bisa berkata pada setiap every orang Kristen friend di around kampus, you, setiap teman di antara kamu di you sekeliling, must believe in Jesus. kamu harus percaya pada Yesus. You must read the Bible every day. Kamu harus membaca Alkitab setiap hari. After 1 month, you will Setelah 1 lose bulan, all your friends. kamu akan kehilangan semua teman kamu. I mean Christian friends. Juga teman-teman yang Kristen. Why? Kenapa? Because you're so serious about knowing Jesus and following Him. Karena kamu benar-benar sungguh-sungguh mengikut Yesus. But in the scripture, Tapi di Alkitab it is not only about challenging others. tidak hanya tentang berkata-kata pada orang lain. It's also about by our endurance, we will gain our lives. Juga tentang endurance Verse kita. 19. Yeah, verse 19. Kalau kita bertahan, kita akan memperoleh hidup. This is the first discourse from Jesus. Ini adalah pengajaran Yesus. You will bear witness Kamu akan bersaksi with your mouth, with your life. dengan kata-kata hikmat dan juga dengan hidup. But in the whole process, Tapi- you must have your own endurance. Di segala proses ini, kamu harus tetap bertahan. The church needs a lot of endurance after experiencing many persecution and even death. Gereja harus bisa bertahan setelah mengalami banyak penyiksaan dan bahkan kematian, pembunuhan. We personally and individually need to face who we are and what we should do so that we may gain our lives. Kita juga harus menghadapi siapa kita untuk bisa tahu mendapatkan hidup ini. Remember, the audience right now is all disciples of Jesus. Semua yang di sini adalah murid-murid Yesus. They experienced the powerful miracle from Jesus. Yang mendengarkan perkataan ini, mereka sudah menyaksikan mujizat Yesus. They directly heard the teaching from Jesus. Mereka mendengarkan kata-kata pengajaran Yesus secara langsung. They were very familiar with the Old Testament, the scripture. Mereka sangat familiar dengan perjanjian lama. But Jesus told them, Tapi Yesus berkata pada there will be mereka, a lot of false teachers and a false Christ. akan banyak pengajar palsu dan Yesus Kristus yang palsu. A nation will arise against a nation and a kingdom against a kingdom. Bangsa bangkit melawan bangsa. But before all this, you will be persecuted and you will be even put to death. Sebelum semuanya ini, kamu akan ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Before Jesus comes again, Sebelum Yesus datang lagi, there will be a process. akan ada sebuah proses yang terjadi. You will know and experience the worldly tumult and calamity. Kamu akan menghadapi dunia yang penuh pemberontakan. But all the world will rise up to persecute the church Tapi semua bangsa ini akan bangkit untuk menyiksa gereja and will persecute the real follower of Jesus. dan menyiksa murid-murid Yesus yang sejati. You must bear the witness, Kamu harus bersaksi and you must, by your endurance, gain the true life. dan kamu bertahan supaya kamu memperoleh hidup. While I was preparing this sermon, Waktu saya menyiapkan khotbah ini, I became speechless. saya jadi tidak bisa And I even berkata-kata. told my wife, I cannot prepare this sermon. Saya bahkan bilang ke istri saya nggak bisa nyiapin This is khotbah so ini. difficult to become a real follower. Sangat sulit untuk jadi murid yang sejati. Before Jesus come again, how can we hold the salvation until we meet Him? Sebelum Yesus datang, bagaimana kita tetap bertahan? We did not lose hope Kita tidak kehilangan pengharapan. because Lord Jesus saved us, Karena Tuhan Yesus yang and menyelamatkan He will kita. save us till the end. Dan Dia akan menyelamatkan kita sampai akhir. How can we be able to bear witness? Bagaimana kita bisa bersaksi? We all fear death. Kita semua takut kematian. We all fear the conflict Kita with others. Takut konflik dengan orang lain. How can we bear the witness Jadi bagaimana kita bisa bersaksi? if we know Lord Jesus and Him crucified? Kalau kita benar-benar kenal Yesus dan Dia yang If disalibkan. we really confirm the gospel, and then we confirm we have the real life of Christ. Kalau kita benar-benar memastikan Injil dan kita memastikan hidup yang dari Then Yesus, we will be prepared barulah kita siap to bear the witness through our mouth,
and through our life. Untuk bersaksi lewat kata-kata kita dan lewat kehidupan But in the kita. whole process, we must have our endurance Tapi selama proses ini berlangsung, kita harus through reading the bertahan Bible, melalui through pembacaan committing to Alkitab, the church, melalui kita bergereja, and through encouraging others. dan melalui kita saling membangun. Even sama lain. others will misunderstand us. Bahkan orang lain bisa salah mengerti pada We will kita. keep praying for them. Kita We tetap will berdoa keep untuk praying for ourselves. Kita tetap berdoa untuk diri kita. That's why every follower of Jesus should commit to one conservative and biblical church. Inilah kenapa setiap kita perlu komit ke gereja yang sejati. Then in that church, you will know who the shepherd of yours is, Dan kita perlu mengenal siapa gembala di who gereja the group itu. leader of yours is, Siapa pemimpin grup di situ. whom you can ask to pray for you. Yang bisa kita minta untuk berdoa untuk kita. Then we will be encouraged and guarded through others. Dan kita akan dikuatkan dan dijaga dari hal-hal ini. But please pay attention. We have the chief shepherd Jadi perhatikan, kita punya gembala yang agung who has already laid his life for us. yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. And he poured out the Holy Spirit among his people. Dan dia sudah mencurahkan Roh Kudusnya And he pada even umatnya. gave us his word in this Bible. Dan dia juga memberikan firman-Nya pada kita di dalam Alkitab. We need to have the endurance in the church. Kita perlu bertahan di dalam gereja. We need to read more Bible. Kita perlu membaca lebih We need banyak to lagi attend Alkitab. more Bible study group. Kita perlu datang lebih banyak lagi grup-grup Bible study. We need to make our own determination to follow him. Kita harus benar-benar membulatkan tekad untuk mengikutnya. We all know that salvation is all by grace. Kita tahu keselamatan itu lewat kasih karunia. Salvation is all about being justified by faith in Jesus Christ and him crucified. Keselamatan adalah dibenarkan melalui iman karena Yesus dan salibnya. But at the meantime, in the scripture, it is also said, Tapi di Alkitab juga diberitahukan, we need to work out our salvation by fear and trembling. kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut. We need to work out our salvation by fear and trembling Kita perlu mengerjakan keselamatan kita in the church, di dalam gereja, through reading the Bible, melalui pembacaan Alkitab, and by encouraging others. dan dengan menguatkan yang Although we are lain. weak, we are rebellious, we need the church. Walaupun kita lemah, kita juga memberontak, We need kita membutuhkan others. gereja. Kita perlu orang lain. Please pray for each other Jadi mari kita saling mendoakan. and receive others' encouragement and challenge. Dan juga menerima kata-kata yang membangun dari yang lain dan juga. From today, you can also send me a message. Dan mulai hari ini kalian juga bisa mengirimkan saya How many pesan. chapters of Bible have you been reading for the past 1 week, Pastor Nathan? Pastor Nathan, berapa pasal dalam Alkitab yang sudah dibaca minggu ini? I love that. Saya senang akan dapat pesan itu. Because if you challenge a preacher, Kalau kalian datang bertanya pada if you challenge a full-time missionary, kalau kalian challenge penginjil full time, you will also be guarded by this challenge. kalian juga akan dikuatkan, dijagai oleh challenge ini. Because after I answer you, I will ask you the same question. Karena setelah saya menjawab kamu, saya juga akan bertanya pertanyaan yang How about sama. you? Bagaimana dengan kamu? This question is much better than asking me, how are you? Pertanyaan ini akan jauh lebih baik daripada pertanyaan apa kabar kamu? How's your baby? Gimana bayi kamu kabarnya? Last week, I received a message from a pastor in Africa. Minggu lalu saya dapat pesan dari seorang pastor di Afrika. He even asked me, how is your wife? Dia juga tanya, gimana kabar istri kamu? I became very speechless. Saya nggak bisa berkata-kata. And I asked him, Dan saya how tanya about balik, your next year plan? Would you like to join our program? bagaimana rencana kamu tahun depan? Kapan mau gabung dengan Would you like to program go to kita? South Africa or Jakarta to finish your 1-year program at our seminary? Apakah kamu mau datang ke Afrika Selatan atau ke Indonesia untuk menyelesaikan 1 tahun seminari? Then he said other things. Dan dia berkata hal-hal lainnya. I hope all of you will be guarded in his truth and in his body. Saya harap kalian semua benar-benar bisa dijagai di kebenaran ini dan di firman Tuhan. Please think of Jesus' heart
in this context. Coba pikirkan tentang hati Yesus di dalam konteks ini. He was going to be crucified in Jerusalem in several days. Dia akan disalibkan di Yerusalem dalam beberapa hari. Before that, he was willing to tell the disciple and us what will happen in the near future. Sebelum itu dia ambil waktu untuk mengatakan pada murid-muridnya dan kepada kita tentang hal-hal yang akan terjadi. It's not about the positive teaching from the world. Ini bukan tentang pengajaran positif dari dunia. This day was a miserable day. Kemarin hari yang buruk. Today is nothing. Hari ini ya biasa saja. But tomorrow will be a new day full of sunshine and also happiness. Tapi besok akan jadi hari yang sangat cerah, penuh The kebahagiaan. scripture never speaks of this kind of positive false teaching from the world. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal-hal yang salah seperti ini. Your future is very, very important Masa depan kita sangat penting. because we will all face Lord Jesus. Karena kita semua akan menghadap pada Tuhan Yesus. But today you must make the right decision. Tapi hari ini kamu harus membuat And keputusan yang meantime, benar. you will be persecuted. Dan sementara itu kamu akan dianiaya. You will be even put to death. Kamu akan dibunuh. But the Lord Jesus will guard you, will give you the confidence and endurance. Tapi Tuhan Yesus yang akan menjagai, yang memberi ketahanan. May Lord Jesus bless you and equip you with the gospel. Tuhan Yesus memberkatimu dan Tuhan Yesus yang memperlengkapi dengan Let's pray Injil. together. Mari kita berdoa bersama. Dear Lord, you love us. Tuhan, Engkau mengasihi kami. That's why you told us all the happenings in the future before you come again. Itulah kenapa Engkau memberitahukan hal-hal yang akan terjadi sebelum Engkau datang kembali. You love us through your son's crucifixion. Engkau mengasihi kami melalui penyaliban anakmu. Then we can have real peace and reconciliation in Christ Jesus. Supaya kami mendapatkan pendamaian sejati di dalam Yesus Kristus. But we are living in the evil and the crooked generation. Tapi kami hidup dalam generasi yang jahat. Please help us. Bantulah kami. Please guard us with your truth and spirit. Jagailah kami dengan kebenaran-Mu dan dengan Roh-Mu. Please help us and open our eyes that we can see the glory and the power in your church. Tolonglah kami dan bukakan mata kami supaya kami dapat melihat kemuliaan di gereja-Mu. Before you come again, we can truly become the witness of yours. Sebelum Kau datang lagi, biarkan kami bisa Please menjadi bless every saksi-Mu. brother and sister sitting Berkati here. saudara-saudari yang duduk Please di sini. remember the everlasting soul in this room. Ingatlah jiwa-jiwa yang di kekekalan. And through us, bless our parents. Dan melalui kami, berkati juga orang tua kami. Bless our doormates. Berkatilah juga teman-teman di asrama kami. Bless this country, Indonesia. Berkatilah juga negara ini, Indonesia. Help us and listen to our prayer. Tolonglah kami dan dengarlah In doa Jesus kami. Christ's name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.